السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ جی ایچ ایم سی کے میگا جاب میلے میں 1200 نوجوانوں کو برسر موقع ملازمتیں، ہر 2 ماہ میں 1 مرتبہ منعقد کرنے میئر کا اعلان۔ جگن کے چیف منسٹر بن پانے سے متعلق غلام نبی آزاد کے ریمارک پر چندر بابو نائیڈو کی سخت تنقید، کانگریس پر بدعنوانیوں کی پشت پناہی کا الزام۔ بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا میڈیا پر الزام، انتخابی ریلی سے غلام نبی آزاد کا خطاب۔ انتخابی مہم کے دوران 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم ضبط، الیکشن کمیشن بھی حیرت زدہ۔ اور کالے پتھر میں معمولی بحث کے بعد گھر میں گھس کر غیر سماجی عناصر کا حملہ، 5 افراد زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پرانے شہر میں منعقدہ جی ایچ ایم سی کے میگا جاب میلے میں 1200 نوجوانوں کو برسر موقع ملازمتیں ملی ہیں، جبکہ 6000 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے بتایا کہ اس طرح کے جاب میلے ہر 2 ماہ میں 1 مرتبہ منعقد کیے جائیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے پہلے جاب میلے میں ہزاروں نوجوانوں نے حصہ لیا۔ 1200 بے روزگار نوجوانوں کو برسر موقع مختلف کمپنیوں میں ملازمت حاصل ہوئی، جبکہ 6200 نوجوانوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا۔ ریاست نگر جمال کالونی میں واقع اویسی اسکول آف ایکسلنس میں میئر جی ایچ ایم سی محمد ماجد حسین نے اس میگا جاب میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس بھی موجود تھے۔ جاب میلے میں تقریباً 40 کمپنیوں نے حصہ لیا۔ بیرسٹر اویسی نے جاب میلے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے امیدواروں اور کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ میئر محمد ماجد حسین، اراکین مقننہ ممتاز احمد خان، محمد معظم خان، سید امین الحسن جعفری، کمشنر بلدیہ کرشنا بابو اور دوسروں نے شرکت کی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جاب میلے کے انعقاد پر جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں اور میئر جی ایچ ایم سی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ کوئی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے جی ایچ ایم سی کے تمام عہدیداروں کو، تمام بلدیہ کے کارپوریٹرز کو، میئر کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرح کے ایک جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے شہری علاقوں میں بہت زیادہ غربت ہے بنسبت رورل ایریاز کے، دیہی علاقوں کے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ہمارے ملک میں امن چاہتے ہیں، اگر ہم ہمارے ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان صحیح راستے کو اختیار کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں آئے دن جو ہم اخبارات میں اور میڈیا کے ذریعے پڑھتے ہیں کہ کیسے منی لینڈرز غریب عوام کا استحصال کرتی ہے، اگر ان لوگوں کا استحصال، ان لوگوں کا ظلم جبر کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار سے لگائیں، ان کو نوکریاں دلائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام ہے، اور جو کام یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کو اور اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا کرنا بھی چاہیے۔ یہ پہلا کیمپ ہے، اور جیسا کہ میئر نے کہا ہے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس طرح کا کیمپ گریٹر حیدرآباد بلدیہ کے مختلف زونز میں اس کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ گرما کا موسم ہے، ایک دن ذرا تھوڑا صبر کریے،
क्योंकि आपको यहाँ पर ठहर कर मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाना पड़ेगा, लाइन में ठहरना पड़ेगा, तो थोड़ा सब्र करिए, तकलीफ ज़रूर होगी, मगर बग़ैर तकलीफ उठाए कोई कामयाब इस दुनिया में नहीं हो सकता। कि जैसा कि अंग्रेज़ी में कहा है, कहावत है मशहूर कि नो पेन नो गेन, और मैं ये समझता हूँ कि कोई काम बुरा नहीं है। कोई काम में अगर हम छोटा काम भी करते हैं तो कोई मायूब बात नहीं है, बशर्ते कि हम अपनी मेहनत मजदूरी करके हम हलाल की कमाई कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आगे आना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इन कंपनी से रुजू होइए, मेहनत करिए, और जिन लोगों को नौकरी मिलेगी कैंपस के ट्रेनिंग के बाद, मेरी उनसे भी अदबन गुजारिश है कि आप लोग काम करिए, वरना अक्सर वो कंपनीज के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हम नौकरी देने के बाद 1-1.5-2 महीने के बाद नौकरी छोड़ दी जाती है। ये कहते हैं कि नहीं बहुत दूर है, हमारा दिल नहीं लग रहा, गुनाह जिम्मेदारी है। देखिए, काम करना है, मेहनत करना है। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जब लंदन पढ़ने गया था तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपने घर में मुझे अंडा तोड़ना भी नहीं आता था, और जब मैं वहाँ पर गया और मुझे काम करना पड़ा, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब लंदन के जिस इलाके में रहता था वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में मैंने अपना काम करना शुरू किया, तो पहले दिन मुझे काम दिया गया, मगर मुझे अंदाज़ा इस बात का हुआ कि वो लोग मुझे 1 घंटे के लिए £1.50 दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हर एक को मेहनत करना पड़ता है, यानी उस रास्ते से गुजरना है आपको तकलीफ के। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तकालीफ नहीं उठाएंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरी इस बात को याद रखिए कि कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई मायूब बात मत समझिए। आप काम शुरू करिए, छोटे से आगाज करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जिंदगी की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, हमको सिर्फ मेहनत करना है, इखलास के साथ जुस्तजू करना है। यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप लोग हम कामयाब होंगे। मैं फिर से तमाम कृष्णा बाबू साहब का, उनके स्टाफ का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि जॉब मेले में जिन उम्मीदवारों को मुलाजिमत नहीं मिली है, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेएचएमसी की जानिब से उन्हें तरबियत फराहम की जाएगी। मेयर ने कहा कि पुराने शहर में मेगा जॉब मेला मुनक्किद करते हुए सालार मिल्लत की खिदमात को खराज पेश किया गया है। जेएचएमसी की तरफ से जो सीरीज और जॉब मेला कंडक्ट किए जाने वाले हैं, उसका पहला जॉब मेला आज रियासत नगर में साउथ जोन में पहला जॉब मेला मुंतखब किया गया है। आज इसमें आज आपकी ग्रैबिंग के लिए 3000 जॉब्स है। ये एक मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का एक बताया हुआ रास्ता था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उन्हीं को खिराज अकीदत देते हुए आज ये मेगा जॉब मेला मुंतखब किया गया, जिसमें 36 कंपनीज आए हैं, 3000 जॉब्स हैं। आप लोगों को इस जॉब मेले की खासियत मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पे आप आएंगे, जिसे जॉब मिला उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्हें जॉब नहीं मिलता है उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएचएमसी की तरफ से इसके बाद स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें जो कैंडिडेट्स जो स्किल्स की तरफ से या रिजेक्ट हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, उनको वो स्किल को एनहांस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप टेलर मेड हो, ताकि आप वो स्किल में एनहांस कर सकें, ताकि आप नेक्स्ट जॉब मेले में जाके वो स्किल्स के साथ अपना इंटरव्यू फेस करें और फिर अपने जॉब को हासिल करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर सकें। कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू ने कहा कि जॉब मेले के इनेकाद के सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट ने खुसूसी दिलचस्पी ली है। इस मौके पर मुमताज अहमद खान रुकन असम्बली ने भी खिताब किया कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ज़माना आज इतनी तरक्की कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ लिख कर जो काबिलियत हासिल किए, बहुत सारे नौजवानों के अंदर ये मायूसी है कि हमको इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर हमको किसी किस्म का मुलाजिमत नहीं मिलती। इन तमाम चीज़ों को महसूस करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
मुसलसल जिद्दोजहद करके ये जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया और यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज आपको मुलाजमतें देने के लिए आज आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे मेयर साहब कहे कि अगर आप इस मर्तबा अगर सेलेक्ट नहीं भी होंगे तो आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि आप मुसलसल आपको जिद्दोजहद करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको बराबर कभी ना कभी बराबर मौका देगा। और जॉब एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि जिससे आपकी फैमिली सुधर जाती है और उसके साथ ही साथ आपके अंदर एक शऊर पैदा होता है। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मुसलसल बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब की कोशिशों की वजह से आज पुराने शहर के इस इलाके के अंदर जॉब मेला रखा गया। तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुकामी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सीबीआई ने मुसलसल तीसरे दिन कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से पूछताछ की। जगन मोहन रेड्डी को पूछताछ के लिए चंचलगुड़ा जेल से सीबीआई के दफ्तर कोठी ले जाया गया, जहां उनसे पीर के दिन भी 6 घंटे पूछताछ की गई थी। सीबीआई जुमेरात तक कड़पा के एमपी से पूछताछ करेगी, इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पता चला है कि पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई ओहदेदारों ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बेंगलुरु में वाक़ पहाड़ कंपनी में की गई सरमायाकारी से मुताल्लिक़ कई दस्तावेजी शवाहिद पेश किए। सीबीआई ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हवाले के जरिए 124 करोड़ रुपए मॉरिशस मुंतकिल किए थे। इस सिलसिले में कड़पा के एमपी से तफसीली पूछताछ की गई। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने गुलाम नबी आज़ाद के इन रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जगन कांग्रेस में बरकरार रहते तो वो मरकजी वजीर भी बन सकते थे और चीफ मिनिस्टर बनने का मौका भी फराहम हो सकता था। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने गुलाम नबी आज़ाद से सवाल किया कि क्या बदनवानी में मुलव्विस शख्स को भी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदनवानियों में घिर चुकी है और कांग्रेस की पॉलिसियों से ही न सिर्फ मुल्क बल्कि रियासत के माशी हालात अबतर हो चुके हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम से अलहदगी इख्तियार करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलुगुदेशम से जाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मरकजी वजीर और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि रियासती हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात के बाद किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आज़ाद ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और 2014 तक वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस में बरकरारी पर मरकजी वजीर और चीफ मिनिस्टर बनाए जाने से मुताल्लिक़ उनके बयान की वजाहत करते हुए कहा कि बाज़ मुस्लिम इलाकों में की गई उनकी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्होंने जगन से मुताल्लिक़ ये कहा था कि अगर जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी होते तो उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहती। उन्होंने कहा कि उनके बयान को उर्दू से नाबलद मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। आज़ाद ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वोट दिया गया तो अवाम का वोट ज़ाय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है तो अवाम को अपने हलकों में तरक्याती काम देखने को मिलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद के साथ इंतखाबी रैली में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम से सवाल किया कि क्या वो रियासत के खजाने को लूटने वाले को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत पर ही जगन के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जगन की वजह से आज उनके वालिद वाईएसआर पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि अपने वालिद के इख्तिदार का जगन मोहन रेड्डी ने गलत इस्तेमाल किया। इस मौके पर रुकने राज्यसभा चिरंजीवी ने अवाम से सवाल किया कि आप जेब कतरने वाले शख्स के साथ क्या सलूक करेंगे। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने कहा है कि वो रियासत के अवाम से इंसाफ चाहते हैं।
اننتپور میں انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے جگن کی والدہ اور بہن نے کہا کہ ایک سازش کے تحت کڑپا کے ایم پی کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ شرمیلا نے کہا کہ ان کے والد نہیں رہے اور بھائی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے غلام نبی آزاد کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے اعلیٰ قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جگن کانگریس میں ہوتے تو چیف منسٹر اور مرکزی وزیر بن سکتے تھے۔ اس بیان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جگن کو جیل محض اس لیے بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے کانگریس چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی کامیابی جگن کو بے قصور ثابت کرے گی۔ شرمیلا نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم نے جگن کے خلاف ایک خطرناک خفیہ سازش رچی ہے۔ اننتپور میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی ریلی میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وجے لکشمی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو دوبارہ اقتدار پر لانے والے وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی فلاحی اسکیموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر نے سماج کے تمام طبقات بشمول اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج حکومت سازش کے تحت وائی ایس آر خاندان کو مشکلات سے دوچار کرتے ہوئے پریشان کر رہی ہے۔ وائی ایس آر کی موت سے کانگریس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے وائی ایس آر کانگریس کی سرپرست وجے لکشمی سے یہ سوال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوانیوں کے معاملات میں کانگریس پارٹی میں رہنے والے ہوں یا باہر رہنے والے سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کے خلاف ہی بدعنوانیوں کے الزامات کی تحقیقات نہیں ہو رہی بلکہ ریاستی وزراء بھی تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں۔ صدر پی سی سی نے کہا کہ پریٹالہ روی قتل کیس کے سلسلے میں ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی غلطیوں اور بدعنوانیوں میں ملوث پایا جائے گا اسے سزا کا ملنا یقینی ہے۔ وائی ایس آر کانگریس کے ترجمان جے پربھاکر نے کہا ہے کہ کانگریس ایک ڈرامہ کمپنی بن چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ جگن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کانگریس قائدین ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جگن کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے سازش کے تحت انہیں جیل بھیجا گیا ہے۔ جے پربھاکر نے کہا کہ کانگریس میں جگن سے سیاسی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف یہ سازش رچی گئی ہے۔ ریاستی وزیر پونالا لکشمیا نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں سی بی آئی کی نوٹس موصول ہوئی ہے۔ وہ 7 جون کو سی بی آئی عہدیداروں کے روبرو حاضر ہوں گے اور سی بی آئی کی تحقیقات میں ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے یہ بات کہی۔ واضح رہے کہ جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثوں سے متعلق مقدمے کے سلسلے میں پونالا لکشمیا کو نوٹس جاری کی گئی ہے کیونکہ وائی ایس آر کے دور میں وہ وزیر آبپاشی تھے۔ سی بی آئی جلیگنم اور دوسرے پروجیکٹس کے معاہدوں سے متعلق ان سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثوں کے مقدمے میں گرفتار سابق وزیر موپی دیوی وینکٹرمنا کی درخواست ضمانت پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے موپی دیوی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ جمعرات 7 جون تک ملتوی کر دیا ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی نے چیف الیکٹورل آفیسر بنور لال سے نمائندگی کرتے ہوئے نیلور میں وائی ایس آر کانگریس کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیے جانے کی شکایت کی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر اما مہیشور راؤ نے کہا کہ 4 جون کو وائی ایس آر کانگریس کی سرپرست وجے لکشمی 100 گاڑیوں پر مشتمل جلوس کی شکل میں کندوکور میں داخل ہوئی تھیں اور انتخابی مہم کا وقت ہونے کے باوجود وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم جاری رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر آنم رام نارائن ریڈی کی مداخلت پر ہی پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے پروگرام کو ختم کروایا۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ جلوس کے بہانے نیلور میں غیر سماجی عناصر کو متعین کیا گیا ہے تاکہ انتخابات کے دوران دھاندلیاں کی جا سکیں۔ ضمنی انتخابات کی مہم کے دوران بڑے پیمانے پر رقم کی ضبطی نے الیکشن کمیشن کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ریاستی الیکٹورل آفیسر بنور لال نے پیر کو بتایا کہ اب تک 30 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں جبکہ رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے لائی گئی ساڑیوں، زیورات اور بائکس کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی سخت نگرانی کی وجہ سے ہی بڑے پیمانے پر رقم اور دیگر اشیاء ضبط کی جا سکیں۔ اب جبکہ رائے دہی کے لیے 7 دن باقی رہ گئے ہیں، مزید رقم کی ضبطی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے علاوہ دبیر پورہ کے سید صاحب کا باڑہ
का रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के साथ दौरा किया, जहां सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से मकानात तामीर करवाए जा रहे हैं जो इसी मकाम पर रहने वालों को दिए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने बाड़ा के मकीनों से मुलाकात की और जोनल कमिश्नर और रुकन असम्बली से मुशावरत की। इस मौके पर रुकन बल्दिया शकील महमूद भी मौजूद थे। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से रियासत का इंतजामिया मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी के अहम कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इंतखाबी रैलियों के लिए तो तमाम जमातों को बरक़ी दस्तियाब है, लेकिन गर्मी की शिद्दत का सामना करने वाले अवाम के लिए बरक़ी कटौती का सामना है। एक तरफ बरक़ी किल्लत के झूठे दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के साथ दीगर जमातों की इंतखाबी रैलियां रात देर गए तक जारी हैं और इन सब के लिए बरक़ी बराबर दस्तियाब है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तो वक्फे से बरक़ी मजदूदी ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। महकमे बरक़ी के अहदेदार तो इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बरक़ी दफातर के फ़ोन या तो बंद है या फ़ोन बजता रहता है और कोई जिम्मेदार फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझता। अवाम की इन परेशानियों को हुकूमत दूर नहीं करना चाहती, इसलिए अवाम अब मानसून का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब उन्हें मानसून ही राहत दे सकता है। केरला में मानसून की पहली बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि केरला में गुज़िश्ता चंद रोज़ से ही बाज़ मकामात पर बारिश हो रही थी। अब मानसून के केरला पहुंच जाने से बारिश में इजाफा हो सकता है। मानसून आंध्र प्रदेश में मजीद 4 या 5 दिन के बाद पहुंच सकता है। ताहम महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून के केरला पहुंच जाने की वजह से रियासत में गर्मी की शिद्दत में कमी हो सकती है। काले पत्थर में मामूली बहस के बाद मकामी गैर समाजी अनासिर ने एक मकान में घुसकर 5 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। शाहगंज के रहने वाले मोहम्मद इकबाल अपने मरहूम भाई के मकान वाक़े काले पत्थर पहुंचे, जहां मोटरसाइकिल पार्क करने के मसले पर मामूली बहस के बाद मकामी रोडी शीटर फारूक, जो फारूक रॉड के नाम से मशहूर है, अपने साथियों के हमरा इकबाल और उनके भाई के बीवी और बच्चों पर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया। काले पत्थर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मकामी अफराद ने बताया कि पुलिस भी फारूक नामी रोडी शीटर से डरती है। नाचारम में सारिकों ने एक खातून का कत्ल कर दिया और तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 26 साला मंजूला के शौहर, जो AMPI कंपनी में साइंसदान की हैसियत से काम करते हैं, मंगल की सुबह कंपनी के काम से गए हुए थे। शाम 9 बजे जब वो घर लौटे तो देखा कि उनकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। उनका गला काट कर कत्ल कर दिया गया था, जबकि अलमारी से तिलाई जेवरात गायब थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। हुमायूं नगर पुलिस ने 2 रोडी शीटरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक तलवार और एक कार बरामद कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर P मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंजराइज के रोडी शीटर जावेद और उसके साथी अमजद को अत्तापुर रिंग रोड से गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक और साथी संगा रेड्डी का रोडी शीटर सैयद नजीर उर्फ अज्जू फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि वह जबरी वसूली, धोखाधड़ी, सूदखोरी के अलावा दूसरे 8 केसेस में मुलविस है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 22 तोले के तिलाई जेवरात, ज़ायदस 500 ग्राम चांदी और 35,000 रुपए नगद रकम बरामद कर ली। ACP राजेंद्र नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीर की शब हैदरगोड़ा के इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक शख्स कृष्णा की मुश्तबा हरकतों को देखकर उसकी तलाशी ली, तो पुलिस को उसके पास से मज़कूरा अशिया और रकम बरामद हुई। पुलिस की तफ्तीश पर कृष्णा ने बताया कि उसके खिलाफ शमशाबाद, महेश्वरम और राजेंद्र नगर पुलिस में 6 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने कृष्णा को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
जीएचएमसी के मेगा जॉब मेले में 1200 नौजवानों को बरसरे मौका मुलाजिमतें हर 2 माह में एक मरतबा मुनक्किद करने मेयर का ऐलान। जगन के चीफ मिनिस्टर बन पाने से मुताल्लिक गुलाम नबी आजाद के रिमार्क पर चंद्रबाबू नायडू की सख्त तनकीद, कांग्रेस पर बदनवानियों की पुश्त पनाही का इल्जाम। बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम। इंतखाबी रैली से गुलाम नबी आजाद का खिताब। इंतखाबी मुहिम के दौरान 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जब्त, इलेक्शन कमीशन भी हैरत ज़दा। और काले पत्थर में मामूली बहस के बाद घर में घुसकर गैर समाजी अनासिर का हमला, 5 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।